Bonjour! Сегодня мы будем учить passé composé, одно из самых важных прошедших времен во французском языке. Passé composé используется для того, чтобы говорить о завершенных действиях в прошлом, то есть когда рассказываем о конкретных событиях в прошлом и отвечает на вопрос «Что сделал?». Например, En 2001, j'ai acheté mon premier appartement. В 2001 году я купил свою первую квартиру. L'année dernière, j'ai changé de travail. В прошлом году я сменил работу. Здесь у нас j'ai acheté. Я купил, я купила. J'ai changé. Я сменил, я сменила. Это passé composé. Давайте рассмотрим, как образуется passé composé. Passé composé образуется с помощью вспомогательного глагола avoir в настоящем времени и причастия прошедшего времени. Итак, читаем вместе со мной. J'ai mangé. Tu as mangé. Il, elle, on a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils, elles ont mangé. Важно обратить внимание, форма manger не меняется. Меняется только форма глагола avoir в настоящем времени. Для всех глаголов, которые в инфинитиве оканчиваются на «er», причастие прошедшего времени всегда оканчивается на «e». Рассмотрим базовые глаголы. Повторяйте за мной. Acheter, acheter. Parler, parler. Travailler, travailler. Regarder, regarder. Écouter, écouter. Aimer, aimer. Jouer, jouer. Habiter, habiter. Как заметили, инфинитив и participe passé читаются одинаково. Сейчас на экране вы видите утвердительное предложение в passé composé. J'ai mangé. Я поел. Чтобы образовать отрицательное предложение, во французском языке используется конструкция ne pas. В passé composé эти частицы ставятся вокруг вспомогательного глагола avoir. Je n'ai pas mangé. Я не поел. Когда частица «н» стоит перед словом, начинающимся с гласной или немого «h», она сливается и превращается в «n» апостроф. Теперь посмотрим на другой пример. Il a acheté une voiture. Он купил машину. Делаем отрицательное предложение. Il n'a pas acheté de voiture. Он не купил машину. В отрицательном предложении неопределенный артикль une меняется на de, поэтому мы говорим de voiture, а не une voiture. Еще один пример. Nous avons regardé le film. Мы посмотрели фильм. Делаем отрицательное предложение. Nous n'avons pas regardé le film. Мы не посмотрели фильм. Артикль le сохраняется, потому что это определенный артикль, и в отрицании он не меняется. Чтобы правильно использовать passé composé, нам нужно тренироваться. Попробуйте сказать эти предложения в passé composé. Если сложно, подсматривайте в подсказку. Она поговорила со своей мамой. Elle a parlé avec sa mère. Elle a parlé avec sa mère. Она поговорила со своей мамой. Elle n'a pas parlé avec sa mère. Elle n'a pas parlé avec sa mère. Я работал вчера. J'ai travaillé hier. J'ai travaillé hier. Я не работал вчера. Je n'ai pas travaillé hier. Je n'ai pas travaillé hier. Мы посмотрели фильм. Nous avons regardé le film. Nous avons regardé le film. Мы не посмотрели фильм. Nous n'avons pas regardé le film.
Nous n'avons pas regardé le film. Мне понравился этот фильм. J'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Мне не понравился этот фильм. Je n'ai pas aimé ce film. Je n'ai pas aimé ce film. Мы поиграли в футбол. Nous avons joué au football. Nous avons joué au football. Мы не поиграли в футбол. Nous n'avons pas joué au football. Nous n'avons pas joué au football. Она жила в Париже. Elle a habité à Paris. Elle a habité à Paris. Она не жила в Париже. Elle n'a pas habité à Paris. Elle n'a pas habité à Paris. Двигаемся дальше. Есть во французском языке, как в английском, неправильные глаголы. Это глаголы, у которых причастие прошедшего времени не образуется по одному правилу. Их нужно запомнить. Lire, lu. Écrire, écrit. Mettre, mis. Пассе-композе с неправильными глаголами образуется по тому же принципу. Мы по-прежнему используем формулу avoir плюс participe passé. Например, il a lu le journal. Он прочитал газету. Il a écrit une lettre. Он написал письмо. Il a mis une cravate. Он надел галстук. Отрицание образуется точно так же, как и с правильными глаголами. Частицы ne, pas обрамляют вспомогательный глагол avoir, а причастие прошедшего времени остается без изменений. Il n'a pas lu le journal. Он не прочитал газету. Il n'a pas écrit de lettre. Он не написал письмо. Il n'a pas mis de cravate. Он не надел галстук. Как сказать? Вчера он пил кофе. Если сложно, подсматривайте в подсказку. Hier, il a bu un café. Hier, il a bu un café. Вчера он не пил кофе. Hier, il n'a pas bu de café. Hier, il n'a pas bu de café. Она прочитала сообщение. Elle a lu le message. Elle a lu le message. Она не прочитала сообщение. Elle n'a pas lu le message. Elle n'a pas lu le message. Он сделал свои домашние задания. Il a fait ses devoirs. Il a fait ses devoirs. Он не сделал свои домашние задания. Il n'a pas fait ses devoirs. Il n'a pas fait ses devoirs. Он надел свою куртку. Il a mis sa veste. Il a mis sa veste. Он не надел свою куртку. Il n'a pas mis sa veste. Il n'a pas mis sa veste. Она сказала правду. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Она не сказала правду. Elle n'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. Он получил ответ. Il a reçu une réponse. Il a reçu une réponse.
Он не получил ответа. Il n'a pas reçu de réponse. Il n'a pas reçu de réponse. Passé composé используется с ограниченной группой глаголов с être. Это глаголы, которые обозначают изменение места или состояния. То есть чаще всего это глаголы движения и состояния. Вот 14 основных глаголов. Arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, aller, venir, tomber, naître, mourir, passer, retourner, rester. Принцип образования очень простой. Être в настоящем времени плюс participe passé. Но обратите внимание на окончание причастия прошедшего времени. С глаголом être причастие согласуется с подлежащим. Вот смотрите. Je suis parti. Я ушел. Je suis parti. Я ушла. Звучит одинаково. Но если подлежащее женщина, добавляется «e». Читаем дальше. Tu es parti. Ты ушел. Tu es parti. Ты ушла. Il est parti. Он ушел. Elle est partie. Она ушла. Nous sommes partis. Мы ушли. Nous sommes partis. Мы ушли. Vous êtes partis. Вы ушли. Vous êtes partis. Вы ушли. Ils sont partis. Они ушли. Elles sont parties. Они ушли. Не все глаголы движения используют être. Такие глаголы, как marcher, courir, sauter, используются с avoir, потому что это просто действие, а не изменение места как результата. Например, hier, il a couru dans le parc. Вчера он бегал, пробежался в парке. Последний пункт. Если действие происходит с самим субъектом, то есть человек сам выполняет движение и прямого дополнения нет, используется вспомогательный глагол être. Elle est sortie. Она вышла. Но если действие направлено на объект, в данном случае на собаку, используется вспомогательный глагол avoir. И если заметили, то в participe passé не меняется, потому со вспомогательным глаголом avoir нам без разницы. Он, она, они. Participe passé не меняется вообще. Elle a sorti le chien. Она вывела собаку. Читаем другие примеры. Elle est montée. Она поднялась. Elle a monté la valise. Действие направлено на объект, на чемодан. Она подняла чемодан. Elle est retournée. Она вернулась. Elle a retourné la crêpe. Действие направлено на блин. Она перевернула блин. Ну что ж, давайте потренируемся теперь. Как сказать? Они вышли из машины. Ils sont sortis de la voiture. Ils sont sortis de la voiture. Они не вышли из машины. Ils ne sont pas sortis de la voiture. Ils ne sont pas sortis de la voiture. Они вынесли багаж из багажника. Ils ont sorti les bagages du coffre. Ils ont sorti les bagages du coffre. Они не вынесли багаж из багажника. Ils n'ont pas sorti les bagages du coffre. Ils n'ont pas sorti les bagages du coffre. Она поднялась на последний этаж. Elle est montée au dernier étage. Elle est montée au dernier étage. Она не поднялась на последний этаж. Elle n'est pas montée au dernier étage. Elle n'est pas montée au dernier étage.
Мы подняли чемоданы наверх. Nous avons monté les valises à l'étage. Nous avons monté les valises à l'étage. Мы не подняли чемоданы наверх. Nous n'avons pas monté les valises à l'étage. Nous n'avons pas monté les valises à l'étage. Я спустился в подвал. Je suis descendu à la cave. Je suis descendu à la cave. Я не спустился в подвал. Je ne suis pas descendu à la cave. Je ne suis pas descendu à la cave. Они вынесли мусор. Ils ont descendu la poubelle. Ils ont descendu la poubelle. Они не вынесли мусор. Ils n'ont pas descendu la poubelle. Ils n'ont pas descendu la poubelle. Возвратные глаголы всегда образуют passé composé с être. Принцип такой. Возвратное местоимение плюс être плюс participe passé. Причастие прошедшего времени согласуется с подлежащим в роде и числе. Обратите внимание на окончание, хотя будет звучать одинаково. Давайте вместе прочитаем. Je me suis levé. Je me suis levé. Tu t'es levé? Tu t'es levé. Il s'est levé. Elle s'est levée. Nous nous sommes levés. Vous vous êtes levés. Ils se sont levés. Elles se sont levées. Чтобы образовать отрицание во французском языке, мы используем конструкцию ne pas, который окружает вспомогательный глагол être. Давайте прочитаем вместе. Je ne me suis pas levé. Tu ne t'es pas levé. Il ne s'est pas levé. Elle ne s'est pas levée. Nous ne nous sommes pas levés. Vous ne vous êtes pas levés. Ils ne se sont pas levés. Elles ne se sont pas levées. Давайте закрепим. Как сказать? Она легла спать поздно. Elle s'est couchée tard. Elle s'est couchée tard. Она не легла спать поздно. Elle ne s'est pas couchée tard. Elle ne s'est pas couchée tard. Он быстро оделся. Il s'est habillé rapidement. Il s'est habillé rapidement. Он не оделся быстро. Il ne s'est pas habillé rapidement. Il ne s'est pas habillé rapidement. Ты ошибся адресом. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Ты не ошибся адресом. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Ты ошиблась адресом. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Ты не ошиблась адресом. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Он отдохнул после работы.
Il s'est reposé après le travail. Il s'est reposé après le travail. Он не отдохнул после работы. Il ne s'est pas reposé après le travail. Il ne s'est pas reposé après le travail. Она отдохнула после работы. Elle s'est reposée après le travail. Elle s'est reposée après le travail. Она не отдохнула после работы. Elle ne s'est pas reposée après le travail. Elle ne s'est pas reposée après le travail. Ну что ж, надеюсь, урок был полезным. Если вы хотите еще больше потренировать passé composé, напишите нам в комментариях, и мы обязательно сделаем еще одно видео. До скорого! À bientôt!